बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जिस अंदाज में आला अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे के मारकात क्या हैं और क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई कि वो इस तरह इतनी सख्त ज़बान जजों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। बुनियादी तौर पे जब ये कहानी थोड़ी इसके लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब पीटीआई के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उस वक्त ज़राए ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों की ये ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा दे दी जाए और हम इसका हिस्सा ना बने, हम फ्रंट लाइन पे ना आएँ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यहाँ जो सूरत हाल बन चुकी हुई है तो काम बन नहीं पाएगा। लेकिन फिर मियाँ साहब को एग्री कर लिया गया, मियाँ साहब को इस बात पे एग्री किया गया, उन्हें बताया गया कि जी अगर आप इस वक्त आते हैं, आगे आते हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आपके अपने केसेस और आपकी चीज़ें जो है वो सीधी हो जाएंगी। और इसी तरह जो PMLN के लीडर्स के ऊपर बहुत सारे मुकदमात चल रहे थे उनको मैनेज करने की यकीनदानी करवाई जाएगी। मरीम नवाज़ साहिबा को बताया गया कि आप बाहर जा सकती हैं, आपकी जो वहाँ की मूवमेंट है और फिर इसके अंदर आपके जो यहाँ मुल्क के अंदर जो केसेस हैं, इश्यूज़ हैं, ये सारे सेटल हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर उन्होंने उस वक्त हामी भरी और उन्होंने अदम एतमाद के बाद PMLN ने गवर्नमेंट ले ली। अब जब गवर्नमेंट ली और मुफ्ता इस्माइल साहब जब आए तो मुफ्ता साहब को ज़ाहिर मरीम नवाज़ को और बाकी जो चंद लोग थे उनकी शुरू के दिनों की कारकर्दगी से उन्हें ये लगा कि शायद मुफ्ता साहब बेहतर रोल नहीं दे रहे और अगर इसहाक डार साहब को वापस ले आते हैं तो डार साहब आते ही जादू की छड़ी घुमाएंगे और डॉलर और बाकी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। उधर डार साहब ज़ाहिर बाहर बैठे थे, उनके अकाउंट्स फ्रीज थे, उनके मामलात थे, उनके घर वगैरह सील थे और उन्हें तो मौका चाहिए था कि वो किस तरह आएँ और आके मामलात उनके बने। तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ डील की कि जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ वापस, लेकिन ये चंद चीज़ें मेरी इनको सेटल कर दें तो मैं वापस आके डॉलर नीचे ले आऊँगा, 200 से नीचे ले आऊँगा। तो इसके ऊपर फिर मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार के मामले में डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट को कहा कि जी ये अब आ रहे हैं और इनको आप तमाम तरह इख्तियारात दें और ये मामला सीधा कर देंगे। तो खैर डार साहब वापस आए, जो केसेस वगैरह ख़त्म हो गए, जो चीज़ें हुई वो तो आप सब बखूबी जानते हैं। तो इसी असना में जब डार साहब को लगा दिया गया, चीज़ें कंट्रोल से बाहर होने लगी, IMF के साथ डील लटक गई, बाकी इश्यूज़ बन गए, तो ये फेज़ आया जब मरीम नवाज़ साहिबा लंदन से वापस आने को थी। तो शदीद एक PMLN के अंदर आपस में दरार पड़ गई, एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कहानी शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि जी आपकी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से हुआ। सीनियर पार्टी लीडर्स ने कहा कि मुफ्ता इस्माइल को ना हटाते तो ये ना होता। बाज़ लोगों ने कहा कि डार साहब ने आके ख़राबी कर दी और डार साहब के ऊपर भी एक बड़ा शदीद प्रेशर बिल्ट हुआ। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को लंदन से भेजा और उनको ये टास्क दे के भेजा कि बाबा आप जाएं और आप पार्टी के अंदर एक तो यूनिटी लेके आएँ, आप इलेक्शंस के सिनेरियो को देखें कि अगर इलेक्शन सूबाई इलेक्शन होते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं और ज़मीनी इंतखाबात के अंदर हम क्या कर सकते हैं और जनरल इलेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो मरीम नवाज़ जब वापस आई, उन्होंने आके विज़िट किया, सारा पार्टी इजलास किए, उसके अंदर उन्हें बड़ा मायूस कन रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ों की तरफ गई। पार्टी के अंदर ज़्यादा लोगों ने दरार एक डाल चुके हुए थे मरीम नवाज़ साहिबा को, उनके अंदर गो के लीडरशिप एबिलिटीज़ अपनी जगह हैं जो डेफिनेटली हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने उनको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम तो ये नहीं कर सकते कि हम आप मियाँ साहब के काफ़िले के भी हम सिपाही बने और अब आपकी क़यादत में चलें। शाहिद खाकान साहब इस पे खुल के सामने आए, बाकी लोग सामने आए। तो उसके बाद पब्लिक के अंदर जब मरीम नवाज़ साहिबा गई तो वहाँ भी वो जोश व खरोश और वो जज्बा और वो सपोर्ट नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट करके आई थी, क्योंकि बयानिया कोई नहीं था। वो आई तो महंगाई का तूफ़ान था, मसाइल थे, गवर्नमेंट बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही थी। तो ऐसे में फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ आके बात की मियाँ साहब से दोबारा कि जी अब क्या करें, यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पब्लिक इश्यूज़ हल नहीं हो रहे, लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो फिर इनको ज़ाहिर बताते हैं कि कहा गया कि जी किसी को टारगेट करें। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना इस टाइम पे बनता नहीं था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल बैठी हुई है, कोई ऐसा वो चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है,
تو انہوں نے پہلے تو جنرل باجوہ کا سہارا لیا، جنرل باجوہ کے اوپر کچھ چڑھائی کی، پھر اطلاعات آئیں کہ جنرل باجوہ کہ ممکنہ جب جنرل باجوہ نے مختلف صحافیوں کے ساتھ بات شروع کی تو اس کا جو آؤٹ کم تھا اس کے اندر انہیں لگا کہ اگر جنرل باجوہ کو ہی زیادہ تنقید کی تو کہیں دوسری سائڈ کی سٹوری بھی نہ آنا شروع ہو جائے کہ کیا ہوا تھا، تو لگتا ہے کہ وہاں وہ رک گئیں۔ جنرل فیض کے اوپر انہوں نے تنقیدی نشتر برسائے، اب کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرا خیال ہے خود میڈیا کے اوپر یا کسی کو کال وغیرہ کر کے نہیں بتا رہے چیزیں، تو وہ اس طرف سے بھی لیکن کوئی خاص انہیں کوئی پروگریس کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اس سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اعلیٰ عدلیہ کے کچھ ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے نیریٹو کو پبلک کے اندر بیچنا، کسی نہ کسی طرح لوگوں کو یہ ثابت کرانا کہ بھائی ہم مزاحمت کار ہیں، لوگوں کے اوپر یہ باور کرانا کہ ہم ریزسٹنس کرنے والے ہیں، لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ہم تمہارے لیے کھڑے ہیں۔ اب لوگ یقین اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے لیے کھڑے اگر ہیں تو ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی، آپ تو جب آئے تھے تو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، اب کچھ چیزیں سنبھل نہیں رہی آپ سے۔ تو کہانی اس وقت یہ اس جگہ جا کے پھنسی ہوئی ہے اور بڑی بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ الیکشن کروائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں کروائیں گے تو کیا ہوگا، یہ چل رہا ہے ذہن میں، اس جگہ پریشانی ہے۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے سو موٹو لے رکھا ہے کہ الیکشن بر وقت کروائیں، تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بڑا سمارٹ کھیل رہی ہے اور بلوچستان میں لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، سندھ کے اندر آلریڈی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے خبریں ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح پی ٹی آئی کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت سازگار فضا بنی ہوئی ہے، فیوریبل ہے، لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سارے صورتحال کے اندر مریم نواز انتہائی پریشان ہو گئی ہیں کیونکہ برڈن سارا ان کے اوپر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو آرگنائز بھی کرنا، انہوں نے الیکشن بھی لڑوانا ہے اور انہوں نے ایون میاں صاحب کو کہا ہے کہ ٹکٹس بھی کچھ جگہوں پہ میں جاری کروں گی، کچھ حلقے انہوں نے میاں صاحب کو کہیں کہ جہاں آپ بالکل بھی انٹروین نہیں کریں گے، اور کئی حلقوں کے اندر ظاہر ہے پی ایم ایل این کی پارٹی کو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اعتماد میں لے کے ٹکٹ دیں گے۔ تو اب مریم نواز کے اوپر جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، اس سے نکلنے کے لیے اور اس سے لڑنے کے لیے انہیں ایک بیانیہ چاہیے، اور وہ بیانیہ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اب کچھ عرصہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹریشن کر کے پبلک میں اپنے بیانیے کو اپیلنگ بنانا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں فرائنگ پین دیا گیا استری کرنے کے لیے، پی ٹی آئی والے کو راڈ دیا گیا، وہ اس سے استری کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ کر رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا پاکستان میں، کیونکہ عدلیہ اور ہمارے ظاہر قومی سلامتی کے ادارے، میڈیا، پارلیمنٹ، ان سب نے اپنا اپنا ڈیو رول دینا ہوتا ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے کسی کے اوپر بھی غیر ضروری بیجا تنقید مسائل کا حل نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت تک کی جو اپڈیٹ تھی کہ یہ ہو کیوں رہا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مزید بہت امپورٹنٹ بریکنگ دوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔